बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल हैं आपके? इस वक्त हम आज कुछ ख़ास ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान और सऊदीया, ईरान, अमेरिका, लबनान, इसराइल और फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में बात करेंगे। इस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा रिलीज़ किया है कि पाकिस्तान में मौजूद $5 अरब की तोसी कर दी गई है, और ये तोसी जो है अब 1 साल के लिए नहीं होगी बल्कि 3 साल के लिए होगी। यानी कि अब हर साल हमें तोसी कराना नहीं पड़ेगा, अब ये 3 साल के लिए हर दफ़ा हुआ करेगी। और दूसरा, $3 अरब भी हमें आइंदा हफ्ते तक मिल जाएंगे, यानी कि हमें मज़ीद मिलेंगे, जिससे पाकिस्तान के माशी हालात भी बेहतर हो जाएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की रेट भी कम हो जाए, और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादले के ज़खायर है इस साल के आखिर तक 18 अरब तक जाने की उम्मीद है। यानी कि अगर हम UAE का पैसा वापस भी कर दें तो तब भी हमारे पास $18 अरब तक हमारे डिपॉज़िट हो जाएंगे। और दूसरा, हम ईरान और अमेरिका के बारे में बात करेंगे। बज़ाहिर तो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इस वक्त ख़तरात भी लाहिक हैं, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ने बहरे आबना हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, यानी कि वहाँ पर नाकेबंदी की हुई है और वहाँ पर से ईरान के जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से ईरान ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमारे कमर्शियल जहाज़ों को या तेल के टैंकरों को तंग किया गया या उनके लिए ख़तरात साबित हुए तो हम रेड सी को भी बंद कर देंगे। यानी कि अगर आबनाए हुर्मुज़ के बाद रेड सी भी बंद कर दी जाती है तो जिसकी वजह से सऊदी ममालिक और यूरोप ममालिक तमाम इस मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से सप्लाई, वहाँ पर हूसियों ने पहले भी जैसे हमले किए थे और उन ममालिक की तमाम सप्लाई को मुअत्तल कर दिया था। अगर ईरान दोबारा से हूसियों को कह देता है और वहाँ से वो रेड सी बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया में एक मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि एक तो यहाँ पर से तकरीबन 20% की तिजारत रुक जाएगी और दूसरा वहाँ से जो तिजारत हो रही है वो भी रुक जाएगी, जिसकी वजह से तमाम यूरोपीय ममालिक को भी मुसीबत पड़ेगी और अरब ममालिक की तिजारत भी रुक जाएगी। अब इस वक्त ये देखना है कि अमेरिका अपने इक़दाम से, और दूसरी तरफ मैं ये बात को बढ़ाना चाहूँगा कि अमेरिका ने वहाँ पर अपने फ़ौजी असर भी बढ़ाना शुरू कर दिया है कि अगर मुज़ाकरात थे तो हर चीज़ वहीं रुक जाती। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वक्त अमेरिका जो इस चीज़ को देख रहा है कि हमारी तबाही कैसे हुई है, वो उसको देखना चाह रहा है कि कहाँ कहाँ से हमले हुए और इनको मदद किसने फराहम की। और जैसा कि पाकिस्तान के अंदर उनके रहनुमा आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, और उनकी ट्रैकिंग की जाए, और जब वो ईरान पहुंच जाएं तो अपने जासूसों को छोड़ा जाए और उनकी ट्रैकिंग करके, जैसे कि पहले भी कई दफ़ा उनके लीडरान को शहीद किया गया, जैसे कि अब भी ईरान के अंदर मोसाद के जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो हो सकता है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ी है, इस वजह से वो इस टाइम को लेना चाह रहे हैं ताकि हमको वहाँ पर मज़ीद बेहतर काम हो सकता है मिल जाए। यानी कि वहाँ जासूसी का निज़ाम ऐसा हो कि जो ये लीडर वहाँ से जाएं, हम उनको सेटेलाइट के ज़रिए या किसी भी ज़रिए के ज़रिए उनकी ट्रैकिंग करें, और जिस वक्त मौका मिले, जैसे कि उन्होंने पिछले साल भी हमला किया था 2025 में, अब भी दोबारा जंग का बहाना बनाया गया और हमला करके उनके कई रहनुमाओं को शहीद किया, कहते कि खामनेई साहब को भी शहीद किया गया। अब दोबारा हमला करके उन रहनुमाओं को शहीद किया जाए, और ये वक्फे से, जैसे कि 350 लोगों का नाम टारगेट पर रखा गया है, जिनमें से कुछ लोगों को शहीद कर दिया गया है, और वो वक्फे से बार बार हमला करके उन लोगों को शहीद कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये मुज़ाकरात की आड़ में एक फिर साजिश की जा रही हो। और तीसरा, हम लबनान और इसराइल की बात करेंगे कि इस वक्त जैसा कि लबनान और इसराइल के हुकूमत के मुज़ाकरात भी जारी हैं, लेकिन इसराइल की शर्त यह है कि लबनान हुकूमत पहले हिज़्बुल्लाह से हथियार ले, और अगर लबनान हुकूमत हिज़्बुल्लाह से हथियार ले लेती है तो ये सबसे बड़ा अपने लिए मुसीबत तलाश करेंगे, क्योंकि जो काम अब तक इसराइल न कर चुका, यानी कि हिज़्बुल्लाह के लीडरान को शहीद करने के बावजूद भी वो वहाँ पर इलाके पे कब्ज़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये काम अब लबनान की हुकूमत से करवाना चाह रहे हैं। यानी कि उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप उनसे हथियार ले लेते हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं। और इससे पहले कि जैसा उन्होंने वहाँ पर बहुत शदीद बमबारी भी की थी, और जैसा कि अब भी आज भी बमबारी की है, जिनमें 9 अफराद शहीद हुए हैं। जनूबी लबनान इंसारिया में 5 और कुदमस में 4 अफराद को शहीद किया गया है। इसराइल ने बैरूत में गाड़ियों को भी टारगेट किया है। इसराइली फ़ौज ने दरियाए ज़ोहरानी के लोगों को इलाका छोड़ने की वार्निंग जारी की है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कई इलाकों में कह चुका हूँ
کہ اسرائیل کی سب سے بڑی کوشش لبنان کے کچھ علاقے پر قبضہ کرنا ہے، تقریباً جو 40 کلومیٹر آتا ہے، لیکن وہ 30 کلومیٹر کے علاقے کو کہہ چکا ہے، لیکن وہ تقریباً 40 کلومیٹر کے علاقے پر کو قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے، جس کے لیے یہ سب جنگ جاری ہے کہ کبھی ایران پر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے اس 40 کلومیٹر کے علاقے کو قبضہ کیا جا سکے۔ اور اگر لبنان حکومت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ سے آپ ہتھیار لے لیں تاکہ وہ ہمارے تب ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہیں تو یہ مذاکرات کو ختم ہی تصور ہوگا، کیونکہ حزب اللہ نے بھی کہہ دیا ہے لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات کے دوران ہی حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے کہ ہم اس چیز کے کسی بھی چیز کے مذاکرات کو نہیں مانتے۔ اگر لبنان حکومت اس وقت ان کے ساتھ دیتی ہے اور ان کی ایک بات مانتی ہے تو یہ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑیں گے کہ جس کا فائدہ اور صرف اسرائیل کو ہوگا، کیونکہ اگر حزب اللہ کو وہ ختم بھی کر دیتی ہے لبنان حکومت، حزب اللہ کو ہٹا بھی دیتی ہے، پہلے تو ایسا ہوگا نہیں کیونکہ حزب اللہ بہت مضبوط ہے، اس کے ساتھ ایران ہے، لیکن اگر وہ ان کو شکست دے بھی دیتی ہے تو اسرائیل سب سے پہلے حزب اللہ کے ان علاقوں پر قبضہ کرے گا اور بعد میں پورے لبنان پر قبضہ کرے گا، جس کے بعد یہ مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اور یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر حزب اللہ اور لبنان حکومت آپس میں جھگڑ پڑی تو اس کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوگا۔ اور فلسطین کی جو بات ہم کر رہے تھے تو غزہ میں سیز فائر کے 6 ماہ بعد بھی اب بھی اسرائیل معصوم نہتوں لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اور اب تک ایک معصوم بچے سمیت 10 افراد بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اور وہاں پہ جو سیٹلر ہیں وہ وہاں کی ان کی زمینوں کو اندر جو پائپ لگے ہوئے تھے پانی لے جانے کے لیے، جس سے وہ اپنی زمینیں سیراب کرتے تھے تاکہ ان کے زمینیں ہو سکے اور ان کے جانور پانی پی سکے، اس کو بھی وہاں کے سیٹلروں نے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کتنا بدمعاش ملک ہے، اور امریکہ اس کے بارے میں جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتا ہے اسرائیل کو کوئی لگام نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے لبنان پر حملے کرے لیکن لبنان اسرائیل پر حملے نہ کرے، اور دوسری طرف اسرائیل کا فلسطین پر حملے کرے، لیکن اگر فلسطین نے واپس حملہ کر دیا اور ایک بھی اسرائیلی ہلاک ہوا، فوجی ہو یا سول ہو، تو اس جنگ بندی ختم ہو جائے گی اور ویسے ہی بمباری کی جائے گی جیسے پہلے بمباری کی جا رہی تھی، یعنی کہ اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ امریکہ نہ اور ممالک۔ اور جو ان چیزوں سے سامنے نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایران پیچھے ہٹ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے، آپ پہلے بھی باتیں کرتے ہیں لیکن اسے مکر جاتے ہیں، آپ اپنے معاہدے سے پھر جاتے ہیں، پہلے ہمیں تسلی دیں کہ آپ قائم رہ سکتے نہیں رہ سکتے، جس کی وجہ سے اب تک ایران اور امریکہ کے مذاکرات نہیں ہو سکے، اور اب آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ مذاکرات کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ میرے اپنے جو ایک ذہن ہے اس کے مطابق یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پاکستان کی طرف سے پوری کوشش ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کی نیک نیتی پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک طرف جیسا کہ اسرائیل خبیث ہو، دوسری طرف انڈیا خبیث ہو، اور تیسری طرف ایک پاگل ہو یعنی کہ ٹرمپ صاحب ہوں، تو یہ معاہدہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، جس کا بعد میں تمام لوگوں کو نقصان ہی ہوگا، اور جو کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔